हमनिकर भाई बहन सबेन दीदी दादा सबेन काका काकी सबेन नाना नानी सबके जोहार प्रणाम नमस्कार। फिर से एक मोर नतून वीडियो में और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के आंतर्जातिक विश्व श्रमिक दिवस दिन लगे और हमरा আমুলগুড়ি में आज जाइकले निकल ही सबे कोई बाकी गला तो खेल हुआ माने खेल कूद भी होबे और हमारे झुमर ढोलटाके भी हाका है तो जाबो गाइस। तो खूब भल लगी आज हुआ जाइके तोरा मोर वीडियो में कंटिन्यू बनी रहबा गाइस। हमी तोरके देखाबो हुआ के नज़ारा की होने वाला है देखाबो। तो एखन जाते ही हमरा जिनमनी घाटवार लगे यार नाम गाइस तो देखे तो कितनी सुंदर से झूमर दरसती है। জনগণৰ কাৰণে আমি 10টি পৰ্যায়ক অনুৰোধ জনাইছো। আজৰ কুমাৰ দা आज विश्व में विभिन्न जगह में आज हमने यहाँ जेरकम हमने एक उद्योग में काम करिला, हमने एक फैक्ट्री में काम करिला, चाह बागान एक उद्योग लगे ये उद्योग में हमने काम करिला और हमने श्रमजीवी मानुष लगी, हमने खाटी खुआ मानुष लगी, हमने बहुत माने रोड ब्रोखन नेवसी हमने बागान में हमने काम करिला और ये श्रमिक सबके आज के दिन खूब गुरुत्वपूर्ण डांगर 18 बचर 20 बचर होते में जता हमें ओके लालन पालन दे के डांगर दीघल कली ओ कष्ट के फलटा होते हमें के लड़ा चली गला होते हमें के माय बाप सके उपहार हिसाब होते हमें प्रदान करे लगी। उपहार एटा नहय जे हमें होतो एकोन तो उपहार देख लगे माँ बाप कष्ट करके हमें के विशेष हमें जो उठी भल युवक युवती देश आहेन इसका विशेष भाव अनुरोध जनाती एक कथा गिला हमें मन में उपलब्ध करेला। आज के तारीख में हमें के समाज तक जो हमें आगे लेके देख पारबो युवक शक्तिटा किंतु विशेष भाव प्रयोजन है और संगे संगे माँ सके आशीर्वादटा और तरीके बाप सके आशीर्वादटा जो प्रयोजन है और उठा करे से पहले हमें युवक युवती सके हमें के उठी हुआ नव प्रजन्म लड़ा चली सके किंतु हमें शैक्षिक भाव आगे देखो सरस्वती माइगो बोली आकोड़ा बंदना बजनारी मदन झुमर लागल बारी आकोड़ा बंदना बजनारी मदन झुमर लागल बारी आकोड़ा बंदना बजनारी मदन झुमर लागल बारी मुड़े ले लाई गा मोजा कांदे ले लाई माधरी मुड़े ले लाई गा मोजा कांदे ले लाई पानी पीला तो गोली गोली भाई पानी वाला पानी पीला तो गोली गोली
পানিওয়ালা অত বড় বাগানে ধরাই দিল পাই অত বড় বাগানে ধরাই দিল পাই গলি গলি ভাই চানাওয়ালা চানা বেচ তুই গলি গলি nai ta na na nai re nai go ta na nai re go ta na na nai re nai go na nai re nai go ta na na nai re nai go ta na nai re go ta na na nai re nai go ta na na nai re nai go ta na na re go ta na na nai re nai go gogone utilo bela kamero somoy belo re gogone utilo bela kamero somoy belo re तो दा सबके जोहार तो दा सबे हिया आसी के कितम लागले देखार बेलदे मोर वीडियो में আমুলগুড়ি চাহ বাগিচা মে এই শ্রমিক দিবস আয়োজন করা হলে অতি ধুনিয়া বহুত সুন্দর সেই অনুষ্ঠান হলে রায়কে আমি বহুত ভাল পালে হিয়া যেহেতু শ্রমিক রায় যথেষ্ট উপস্থিত হেন আর হিয়া নৃত্য দল বিভিন্ন মাত প্রতিযোগিতা হলে দেখে আমি অতি আনন্দিত হলি ভবিষ্যৎ দিন মে हिया और बहुत धुनिया सुंदर से हिया के जी बागान कमिटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सुंदर से আমুলগুড়ি চাহ বাগিচাৰ ধন্যবাদ জানাছি और हिया झुमुर दल শ্রমিক দিবস পালন কৰাৰ মুকলি সভাৰ সভাপতি মহোদয় তথা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী ধুনমণি ৰাজবল মই এটা কবিতা গাম বিল্ডিং বিল্ডিং জায়গা তোলা পেরি বলা যায় খারু মনে পুষবে বেশি বড় পয়সা পাই সোমবারে গোদা ধরে হাত লয়ে যায় হাতি মেরি সাইকেল আরে ঘরে পাই চারিলে সুকুন রোমাস বজা আছে দায়ে দেশে কল দে এই হব লগুনৰ আৰু একো নালাগে ধন্যবাদ ইয়াৰ পিছত আহিব গৌতম তাঁতী আৰু হাজিৰ হৈ থাকিব ৰশ্মি ঘাটুৱাৰ শ্ৰী গৌতম তাঁতী মই এটা কবিতা গাম কবিতাটোৰ নাম বিহু আদৰণি শুনা হৈ চতাল পেপাটি বজাই ৰঙালীক আহালৈ পদূলি মুখৰ বাছ চাই চাই থাকিম কিমালৈ আনিলো জেতুকা আনিলো ঠেৰেজু আনিলো বৰমথুৰি মাখতি পালে তৰা পগাৰে আউলা পেলালৈ জুৰি ধন্যবাদ ৰশ্মি ঘাটুৱা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী ৰশ্মি ঘাটুৱাৰ মই এটা কবিতা গাম কবিতাটোৰ নাম হয় অসম আমাৰ ৰূপৈ অসম আমাৰ ৰূপৈ অসম আমাৰ ৰূপৈ গুণৰো নাই ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ উজ্জ্বলতা দে বিলতে হালিছে দুনিয়া প্ৰদমি ফুলনি ফুলিছে ফুলৰে ডালতে গাছে কুলিয়ে কৰিব আমি অতি সৰু ল'ৰা আছা নেকি প্ৰভু হৰগত জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে নমস্কাৰ শ্ৰী অৰূপ খাৰিয়া মই আজি পাঠ এটা পঢ়ো সবতকৈ আপোন হয়তো নহ'ব পাৰে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী ৰশ্মিতা ঘাটুৱা মই এটা কবিতা গাম কবিতাটোৰ নাম হয় টিৰিং 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 চাইকেল চলাই ফেৰি বলা যায় আৰু মনে বুটলা বেছি গৰু পইচা পায় हे प्रभु
हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये मातना जो से चिल्लाई दे है ये भौजी के भौजी कितना मरम भवानी ताती नमस्कार, मेरा नाम भवानी ताती, जौहर से बोल रही हूँ। नमस्कार देते हैं सालनी घाटा नमस्कार, मोर नाम रमेश खड़िया। समिति पाई थी हमरा जे मानसिकता आलो बहुत ভাল লাগলো। गेले बছর আরো ভাল লাগে বলতে আর করি নমস্কার। गाइस खूब ভাল লাগলো हिया आसी के हिया अमरपुरी राइट पार्टी मिल के आज सब कोई मिली जुली ए दिन तक खूब सुंदर से उपभोग करलो। खूब ভাল লাগে हमদের के भी निमंत्रण करी रहे हमरा আজি निकर मोर नृत्यटाके परिवेशन करी ভাল লাগলে हिया। नमस्कार, मोर नाम लगे सानी गोराई। तो आज हमने के यहाँ द्वितीय वार्षिक श्रमिक दिवस पता हलो। तो बहुत खिनि ভাল लगले माने राज्य मिली के हमने पाती है हमদের यहाँ सहयोग करा सबे माने गाँव के लड़ा छोली जितना खिनि उठा हले आहे सबे सहयोग करले ভাল लगले हमदेके भी खूब ভাল লাগলে।